نمو ای در بری رو جانمو یا بلیت بگی اوسپت نمو توی در این خونم برک شود. روز 25 فصل ساعت 13:00 با وقت تاجیکستان فینالی بازی کادیلاک اسکالایت با همراهی همدم صابیروف فرزانه خورشید و اکی دیلوار любой монитори шаҳр бин консерти мара буду задагиам ба чӣ хотир ба хотире ки шоу программаи номер 1 кадом нафаре ки коқи суруш финали бозиро тамошо кунӣ меояд анами лексус падаркаш мешавад ки дона билет мегирӣ нигоҳ кун айдури барабан мошин мебирӣ ай комментария мошин мебирӣ бо миёи финали бозиро тамошо мекунӣ авлода биги биёр ки мошиноро бигирам бара барода ҳама чира кайзам не намеша дига вариант нест дига чӣ кор кунам фақат ҳамин коқи суруш офис файрод кардӣ я повур файрод намекунӣ яош як ба як кунӣ бизанӣ кадом нафаре ки билет мегирад номи билет чи айноми парвиз ё парвиз каб ихтиромо немона болои шоҳҷоизо 30,000 сомонӣ падарка болои мерседесо 10,000 сомонӣ падарка қабул мекунад як бор вақта бисаништи ба 55 сомон камағал намешад ба 55 сомон дар қишлоқтон ба об рӯ мешад нафароне ки билет харида наметавонанд ин лексус дар бозӣ неста ин отделан барои комментария چی گفتی جیان؟ بزن لایکا. мо миллион бой додем набридем ин гап дурӯғ аст кадом нафаре ки намирӯз билет мегирад кадилак эскалайт азад кали чайдасти ҳамдан собиров қабул мекунад 5 соат 13:00 марҳамат ҳама токи суруш биёед бо топ ситораҳои дунё бародарои азиз натури бозӣ реальняй рӯзи 25 числа туй дар ин хона муборак шавад шодии туёна муборак шавад ба 55 сомон шумо метавонед билет харидорӣ кунед биёед дар зали консерт бишинед консертро тамошо кунед бозӣ мешавад дар бозӣ чӣ мошине ки дестен дар бозия билет харидорӣ мекунед ҳам консертда мешинед ҳам соҳиби мошин мешавед мошиное ки дестен дар канали меҳровара абдуллоев тв пеш ай билетша харидан аввал каналаш бидроем бачаҳо як бор бозии гузашташа тамошо кунед чихе гузаштагиай ба миллион фоиза метавонед дили пирқати билетша харидорӣ кунед кадом нафаре ки билет мегирад номи билетча айноми парвиз ё парвиз кабги хиромо немона болои шоҳҷоизо 30,000 сомонӣ падарка болои мерседесо 10,000 сомонӣ падарка қабул мекунад яъне ҳам мошин ҳам пул рӯзи 25 числа соати 1 абети ба вақти тоҷикистон 13:00 мешавад марҳамат консерт ҳам бозӣ ҳамдам собиров фарзонаи хуршед ва эки диловар кадом нафаре ки моро мешиносад кадом нафаре ки меҳровара мешиносад мақсад боя бо дига мегӯм бачаҳо мо навичок нестем якин бозимон нестай бурд мекунӣ 48 соат пас мебиёӣ қабул мекунӣ ба 55 сомон ту ҳам мошин бурд мекунӣ ҳам мебиёӣ дар зал мешинӣ консертро тамошо мекунӣ шоҳ ҷоиза катилака берамаш нафароне ки билет харида наметавонанд ин лексус дар бозӣ неста ин отделан барои комментария ҳозир имҷада бинавис туғои туй дар ин хона муборак шавад далши любой чи бинавис лексус падарка ай комментария ту фақат дар ҳамин коқи суруш офис файрод кардӣ я повур файрод намекунӣ яош як ба як кунӣ бизанӣ дига дар гарми кадилака биги бирӣ тарафи варзоб чӣ гуфти ҷиян биза лайка нархи билетиш 55 сомон ай ҳей бозу балаб намо ай бозу балаб намо ай дар бари рӯ ҷонамо я билет беги успет намо рӯзи 25 числа туй дар ин хона муборак шавад шодии туёна муборак шавад рӯзи 25 числа соат 13:00 ба вақти тоҷикистон финали бозии кадилак эскалайт бо ҳамроҳии ҳамдам собиров нигоҳ ки брат ки рӯзи 25 числа ту ба 55 сомон соҳиби кадилак эскалайт мешавӣ ба 55 сомон соҳиби ламборгини корвет мешавӣ ба як комментария ки нами парвиз капки хиробон менависӣ соҳиби анами лекси rx 350 мешавӣ 5 та класс 212 кадом нафаре ки коқи суруш финали бозиро тамошо кунӣ меояд анами лексус падаркаш мешавад бача нигоҳ кунем канали ман меоя ҳам финал тамошо мекунӣ соҳиби мошин мешавӣ билет мехарӣ соҳиби мошин мешавӣ комментария менависӣ соҳиби мошин мешавӣ дига чӣ том бикунам охир барод ҳама чира казисам не намеша дига вариант нест охир дига чӣ кор кунам кадом нафаре ки ҳозир медурад 30 дона билет мегирад як телефон падаркаш мешавад бо як билет консерти ҳамдам собиров фарзонаи хуршед ва аке диловар падаркаш мешавад бо ҳам қаблетош дар дури барабан бозӣ мекунад ки 30 дона билет мегирӣ нигоҳ кун ай дури барабан мошин мебирӣ ай комментария мошин мебирӣ бо миёи финал бозиро тамошо мекунӣ бо мошин мебирӣ бача хулас дига ба имҷа авлода биги биёр ки мошиноро бигирам бара нигоҳ брат плюс 992 972 18 14 14 плюс 992 972 18 14 14 ба 55 сомон дар қишлоқтон ба об рӯ мешавӣ ба 55 сомон ту гапзани дигар мешавӣ брат хоҳӣ ки зиндагита пеш барӣ хоҳӣ ки нехелӣ бироӣ ки дар ҳама ҷо обрӯ гапзана дар ҳама ҷо пулдор бошӣ дар ҳаёт ҳама вақт риск
در حیات توریست نکردی که صاحب یگام چی نمیشه نگاه که براجون بعدن میگن که همین چیز دروغه یاش مثالی عادی ما شما میارم این بازی دروغ نیست برات این بازی پروستا بخت میسنجی لوبای کارم اوت کردگی که بیا بربخت مون بسنجیم یا بربخت بسنج تو با 55 سومون کم بغل نمیشه ما در این بازی میلیون راست خود کردم میلیون بای دادم یگام چی نبریدم میگن کو این گپ دروغه نام آدم ماکسیموم باید دادگی باشه 5000 روبل 10000 روبل باید دادگی نه که فکر نکردگی که این قدر یا رفیقش اپشته همه بازی صاحبی ماشین چیشیدگی پراست روزی که بلد میگیری ممکن هم روزی تو نبوده این همی روز ممکن روزی تو باشه برات برای شانس همه وقت استفاده بر شانس دست نته برات جون روز همه روز مزگره امروز هم مزگره نگاه که پگم مزگره اگر خدا عمر دراز باشه همه روز هم میبینی برای هم که با 55 سومون برات ریسک با 55 سومون یگان وقت کم بغل نمیشه 100 بار ریسک کنی با 55 سومون 5000 سومون میشه میسو 10 بار ریسک 55 و 550 سومون شد 10 بار نه که 10 روز تو یک باری ریسک میکنی ممکنه هم در دورین هم 10 روز یادش روز قروزی تی یادش نصیبی تا اونجا باشه دیدستی برات برای هم که حرکت که در زندگی تا پیش بر صاحب یگام چی بشه 10 روز اگر تو با 55 سومونی ریسک کنی ممکن الان به 550 سومونی که تو یک بار میپرتوی نه چم یک بار پرتوتا ریسک کردن 10 روز پای باری بگیری بلد نگاه ممکن در هم 10 روز یادش نه ریسکی تا هست ریسکی ما هست نه که ما روزش نمیدونیم کدام روزای برای هم کمی برای میگیم که ما میلیون باید دادیم نبریدیم این گپ دروغه او این قدر در حیاتش باید دادگی نیست او این قدر در حیاتش یافتگی نیست از آدم بیکار خدا بیزار میگن هم گفت مرا فهمیدی ای آدم بیکار میگن خدا بیزار وای بیکار دته درخش دیگه همین لقیدن میگیره بعدا ما مردم گرین خوبیم که گبرایی را گرین نغز میبینیم برای هم که حرکت که زندگی تا پیش بر با 55 سومون یگان وقت کم بغل نمیشه روزی 25 مثلا ساعت 13:00 میلیارد فایزه سوال و جوابش خاطی فینالی بازی ای که لوبای مانیتوری شهر بین کنسرت تیمارا وجه زدگی هم بچه خاطر به خاطر که شو پروگرام ای نمره 1 میشه که تاپ ستاره های دنیا در فینال انمی کاروید لامبورگینی نمره 1 اشتراک میکنه در فینال کادیلاک اسکالاد اشتراک میکنه کدام نفری که نمیروز بلد میگیره کادیلاک اسکالاد ازت کلی چای دستی همدم صبیرم قبول میکنه مخلص چی برات بیا اینا قچیا بوریا با صورت بیا پیش بینش الان نگهبان روز 25 ساعت 13:00 مرحمت همت کاخی سروش بیاین بازی که در تاریخ هیستوری در تاریخ یوتیوب یکم این باشید که نمره 1 با تاپ ستاره های دنیا انیرا بازی نمره 1 میگن شو پروگرام ای نمره 1 روز 25 ساعت 13:00 انمیلکس یک تهدید ما به پول پدرکه میکنم بدروانه که چی خمتونی کامنتار شپک ای بردک رنگ هم پرویزی جورای ما 3 ماه خمیک ده زدی یگان فایده ندیدی فهمیدی زدی یگان فایده ندیدی همون قدری که 3 ماه دوجه زدی یه روز در کامنتار ما بنویس ممکن تو صاحب انمیلکس RX 350 شد او خمیک ودلی چیدی کامنتار کانال ما ودلی نمیشه برای هم که شانس دست نته خودت میتونی زندگی ده چخیل بری اکسیای ماهانه اکسیای سالانه اکسیای ماهی طلایی میمونم که کدام نفری که بلد میگیره بالای کادیلاک اسکالاد یه آیفون 16 بالای دو تا کاروید لامبورگینی بالای کابوت 10000 تومان بالای سرخش 15000 تومان مرحمت بدرا بگیانه که بلد ان ایرکو اکسیای ماه طلایی میگم